Go na, Junie. Say what you have to say. Oh, listen up. Listen up, yo. Oo, andito na. Listen up. Let's play magic. 3, 2, 1, let's go. Listen up, yo. Sige pa, atras pa. Atras pa. Hichul! Sa mga magulang ko po, wala Sige, kami naman. Yung mga sponsors mo. Swatch! Swatch! Natasha! Bello! Lajin pa, Natasha. Salamat po kay Harriet! X! The servant. Ay, kasunod kay Mike! Sa gate na pintahan. Ay, natarap na! As MD Park. Siguro. Salamat sa... Umiiyak na, umiiyak na! Iyak! Salamat din sa pagkanta nyo. Woo! Kaya kayo naman po ang mag-speech. Oh, Nikki muna, Nikki. Hindi pa tapos ang part. Okay, gusto nino. Dali na. 1, 2, 3, go! Muling ibalik ang Par na bibi ko. Okay, doon sa speech. Meron si Tonet. Speech. First of all, salamat kay Junie. Pinakita ko dito. And sunod, kay classmate namin, dapat keep in touch. Keep in touch. Stay Tapos, kay Arena. First of all, kay Johnny, nagpapasalamat ako. Mabilisan. Kasi nga, pinakain niya kami ng marami dito at saka nabusog kami. And hindi lang yun, nag-enjoy din naman kami. And Okay, Baraj. salamat. Thank you, yun lang. Amelin. Kasi ang tulong tayo hinihintay mo. Kaya pala pinakadali. On behalf of the Filipino people, I want to proclaim you Muslim. the President of the Republic of Jejemon. Seeker. Just a big. Parang kuya. Sabi ni Antoinette pala, salamat sa pagpapunta mo dito. Nauwi na daw siya. Bye-bye, Antoinette. Thank you for coming. Few seconds. Cut Dali na ka. They only have 1 minute to vote. Only have 1 minute to speak. Go na, Kathleen. Cool ka? Thank you for inviting me. Tapos nag-give Ako pa. I wanna thank you. Sana invite mo ulit ako hanggang pag 70 years old. Pang 19 rows, pang 19 dance.